मो गाड़ी रे चार्ज अच्छी मात्र 8% और 9 किलोमीटर जीव गाड़ी मात्र जयते बिहारू घर गला को लगे मत पहुँचला भाया तो देखिए पहुँचुची आते पहुँचुरी घर पहुँची पार्ला नहीं देखा 5% आउ देखुनी के जीव बोली आ 6 घंटा कंटिन्यू काम करी मोर जो बैंड बाजी तो फाइनाली ए मोर जोमाटोर जोमाटो स्विगी काम ए सरीगला ओके लास्ट ऑर्डर पड़ा आमर आचार्य विहार रिजर्व पुलिस पाखे पड़ा रिजर्व ऑफिस या कमिशनर पुलिस कहींपर मो गाड़ी रे चार्ज अच्छी मात्र 8% और 9 किलोमीटर जीव गाड़ी मात्र ओके जयते बिहारू घर गला को लगे मत पहुँचला भाया तो देखिए पहुँचुची आते पहुँचुरी घर पहुँची पार्ला नहीं देखा आज कि बढ़िया ऑर्डर होती मो बैंड बाजी आज 2 घंटा 3 रू 5टा पर्यटन पूरा कंटिन्यू पूरा बसी 2टा ऑर्डर तापर जो ऑर्डर बाजी भयंकर ऑर्डर बाजी ओके 5% चार्ज होगा 8 किलोमीटर जीव रेट गाड़ी चार्ज करुँगी गड़े गड़े घर को जा ओके और बैंड बाजीगला आज पूरा आज कि मजा लगी आज जियो मार्ट भी कम कर स्विगी भी कम कर आज मजा लगी नाइस ये कम करवा दरकार मत मझे मझे डुअल कम जियो मार्ट कम कर स्विगी भी कम डुअल कम ओके चल घर को जा साउंड जानी भल सुखा जानुव डायरेक्ट घर को जापर बस कथा भोक भी लगे जोरदार मुलस्कार भयंकर टाइप लगे भोक ओके तो जा घर को कथा तो ये देखीदेव आमर बैटेरीर लाइट जल लगे ओके 5% आउ देखुनी के जीव बोली आला पूरा बंद करदेला गाड़ी चलुची आउ स्पोर्ट्स मोड तो जाऊनी ओके मु ट्राए करी स्पोर्ट्स मोड जाऊनी ओके तो यहाँ एमती र5% किसी आ देखुनी केते किलोमीटर जीव बोली आ शो करनी आज पूरा मस्त भिड़ाई को तो ये बैटेरी को कि अध घंटा टी कूल डाउन रखीदेव आसला बेलू मोर जागमरा जानी जागमरा मतलब लापी जो पिज्जा से मोर लास्ट ऑर्डर थिला से पिज्जा नहीं कि लापी नजरू थिला रिजर्व पुलिस आम आचार्य विहार ओके तो से जागमार पाखे आमर रुटी मिलूँ तो नहीं क्या रुटी आ सिमे नहीं क्या आई आज पूरा 3टा 3:30 रू 9:30 पूरा 6 घंटा कंटिन्यू काम पूरा बैंड बाजीगला चलो बैटेरी अध घंटा टी छाड़देवा साउंडटा 10टा पाखापाखि हो तापर जाकि चार्ज बसवा चलो मत भोक लगे चलो कौन टे ब्रेकफास्ट होगी खाइबा जा ओके ए चलो टी फेस वाश करदे फेस वाश कले टी जहाँ भी मुहर मला थो बाहर जीव आ फ्रेश लगे ना कौन चलो सो एबे 10टा से बाजिला ओके फ्रेश होगी पूरा रेडी वेडी पूरा धुआधुई करके आई तो ए शांति रे बसिकी आम कौन करवा खाइबा आ खाइबार कौन अच्छी देखो रुटी जोड़ा आनी से नुहे एटा घरे खुड़ी पठे ओके रुटी एंड यहाँ सोयाबीन तरकारी ओके एंड यहाँ जो सेमे आनी से सेमे ओ भाई मैंने खीरी सिमेई कहते
ମାନେ କ୍ଷୀରି ଟାଇପ୍ର ସିମେଇ ଟିକେ ଗାଢ଼ା ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଦେଖିବା ଟିକେ ମୁଁ ମିଠା କରିଦେବା ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଏଇଟା ଦେଖିବା କେମିତି ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଓକେ ନା ଏଇଟା ଟିକେ କାହିଁକିନା ଟିକେ ରହିଗଲା ପରେ କ୍ଷୀରି ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଆମ୍ବିଳା ଲାଗେ। ତ ଲେଟ୍ସ ସି ଏଇଟା ଆମ୍ବିଳା ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମିଠା ବି ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ଏମିତି କି ପୁରା ମିଠା ଲାଗୁଛି କି ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଲାଗୁଛି, ଚଳିବ ନା ଆମ୍ବିଳା ନାହିଁ, ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ଉଷୁମ ବି ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ ଖାଇବା। ଓକେ ସୋୟାବିନ୍ ଲସି କେମିତି ଲାଗୁଛି ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ? ଓ ଭାଇ କଡ଼କ ଭାଇ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ନାଲି ଚା ଆସିବାର ଅଛି, ନାଲି ଚା ପିଇବା। ଖାଇଛେ ତା ଭିତରେ ନାଲି ଚା ଆସୁଛି ପିଇବା। ଓ ମଜା, ପୁରା ବହୁତ ଭୋକ କଲାଣି। ଆଜି ପୁରା ପ୍ରବଳ କାମ ହେଉଛି। ଆଜି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 6 ଘଣ୍ଟା କାମ କରି ମୋ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିଗଲା। ଆଜି 6 ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାମ କରି ମୋର ଆଜି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିଯାଇଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଆଜି। ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନର୍ମାଲି ଆଜି ପୁରା ଫୋକସ୍ କରୁଛି ପୁରା କାମ ଉପରେ। ମୁଁ 6 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ କାମ କରିପାରୁଛି। ତ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ମୋର ଇନକମ୍ ହେଇଛି 300 ଟଙ୍କା। ଓକେ ଚା ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଯାଇଥିବ ଇନସେଟିଭ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣି ପକଡ଼ିଲି। ତ କାଲି ଜଣାପଡ଼େ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଆସିଛି। ଓକେ ତ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଆଜି 6 ଘଣ୍ଟାରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି କାମ ହେଇଛି 3:30ରୁ 9:30। 9:30 ଭିତରେ ମୋର ଟୋଟାଲ୍ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଛି 300 ଟଙ୍କା। ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ମୋର 10ଟା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 10ଟା ହେଇଛି ଭାଇ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଁ 2ଟା ଜିଓ ମାର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ପକେଇଛି। ତ ଭାବୁଥିବ କେଉଁଭଳିଆ ଅର୍ଡ଼ର କ'ଣ ହେଇଛି। ବଟ୍ 3:30ରୁ 5ଟା ପାଖାପାଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ବୋଧେ ଆଇ ଥିଙ୍କ। ତାପରେ ତ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇନି। ଓକେ ଲେଟ୍ସ ଚାଲ ଖାଇବା, ଭୋକ ହେଲାଣି। ଓକେ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଅସମ୍। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଆସିଗଲା ନାଲି ଚା। ନାଲି ଚା ଉପରେ ଗରମ ହେଇଛି ତ ସେମିତି ପିଇପାରିବାନି। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଦେଇଛି। ମାମା ପିଉଥିଲା ଚା, ମୁଁ ଟିକେ ପିଇଦେଲି। ମାମାଟା ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି। ତ କ'ଣ କରୁଛି ନା କ୍ଷୀରକୁ ନାଲି ଚା ମିଶାଇକି କରୁଛି। ବା ଯାହା ଲାଗୁଥିଲା କୁହନି, ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ଏଇଟା ଗିନା ଆଣିଦେଇଛି, ପିଇବି ଚା ହେଲା। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଇଯାଉ, ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଇଛି। ଆଜିର ଆଇଟମ୍ କ'ଣ କ'ଣ? ରୁଟି, ଆମର ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ, ବଡ଼ି ତରକାରୀ, ଆଣ୍ଡ ସିମେଇ କ୍ଷୀରି ଆଣ୍ଡ ନାଲି ଚା। ଓଏ ହୋଏ 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 ପୁରା କଷ୍ଟ ଆଜି କାମ। ଚାଲ ଏବେ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ ଟିକେ ନେବା ହେଲା। ଝୋଳ ଭଲସେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ପରଫେକ୍ଟ ବାଇଟ୍। ଆଣ୍ଡ ପୁରା କଷ୍ଟ। Thank you for watching.